Sakan diko numchakswa yang ni getal video na. Rberang dalbangan asimangna ya Nolbari ni happy showroom mo donggepa second hand gari rangko mesokwa thaina ne ya video ko thariatinga. Tau nak simang yang ni kisangci haru yang ni jakraci gari rangko nukiamo yarangan second hand gari rangwa haru jemangan second hand gari rangko sandi dongi cem dau yanu dengtang gari rang dongan nak simang ya video ko namin yang bo ya gari rang ni gumon thalatan ni rangko nak simang masih rangna mengen haru un baksana jemangan bike, scooty, second hand rangko rana chancing cemo. Asimang ya Nolbari ni happy showroom mo niko rana mengen dau getal stok sokpaha, getal bike, scooty rang donga. Warang ko ba na simang na akanat ken, mesokat ken, dam rangko, cugembek akanat naman coba bike rang ni member rangko, video rangko na simang na mesokat ken mo. Dimna jeng skang ba de yang ni jakasi aru jungle ci dong ba gari rangko jeng niang na yerang ni belsi dam aro badida na ninga warang kwacheng knai rang cheng mo skang banga again mesok rapra bacheng na yan skang bade yan Scorpio Mahindra Scorpio demang na ya chide yan Suzuki ni Wagoner uni jamano de ya chi Suzuki ni Omni Ben aro ya chi ban yan Suzuki ni Alto K10 demang na ya chira yan Maruti ya Mahindra ni Bolero yarang ko ba simana jamano na me mesokot ken uni jamano ya chi Suzuki ni Alto 800 uni jamano ya chi ban aro bolsa Alto K10 donga demang na dao na simang na yarang ni jugemek thalat dani rangko thalat ken anga thangde mengsa bolsa ni ko dina me ma sijaw ni gumun nokkaban yani gumende thalata ni ko taken dawa jeng skang ba ya Suzuki ni Alto K10 ni abacheng na yade ML13 number dawa yani gumun showroom nokkaban hagan angen hayagan atpo thalat po ya ma ML13 number gari singa mizal abai ko baibani ya nokobati ya mambai ni mindi ni gari ekdom pas unar onga gari ban menga maba tip-tap onga gari condition donga pas unar malik aro maba color aba original color ongya color maba dinting kakba dongja jian gari ni baksa color donga aro maba kilometer ba original kilometer dongya aro gari tayar rungburi ba gamenga seat cover ko mo namenga gari apron ba silonga ne gari tip-tap dongya ima insurance pollution RC ko mo kon clear donga mamong matharinda tharenangja are rangbo salbo emon misinga bet maba transfer de ko mo khayongen gari maba yarin misken seat cover ang nibo ning arang misbo anga ini price ko anga rakhinga 3,35,000 lakat kam kholachi bonga anga ini price ko anga rakhinga emon price kata de ongjowa alam de negotiable de khaigen price de gari ekdom fresh donga mamu thare nangja imo singa servicing ko de ramutumo singa jol singa dudnei si emon servicing khaiongen ya mobil ko de antang pranan langen ar filter ko mabantang pranan langen imon nga kulin mai brake wheel gear wheel ko nanga khodang ongen emon servicing ni sas ko anga ongen ar washing banga free ka ongen ne gari tip top dong gari condition namun thare nangja ar original kilometer mesokinga ya gari malik fast owner malik mabe kilometer de bataba 76 bataba 1000 onga running kilometer de mamong problem longja ye gari de ade lakatham kholachi bonga mon price de negotiable ongen ekdom gari fresh onga Alto K10 VXI grey color tayar ko mo kun namenga mamong ma thare na nangani dongja gari ekdom fresh donga gari tau ya bolgebon Suzuki ni Alto 800 ni gumun knans kana ayani gumun ba thalat po Alto 800 onga LXI power steering power brake EC gumon anin donga emon ini model de 2015 ni model gari to tip top donga color amba original color dongya ari yeba local mandeni gari ya tamas sebang mai songana ora pol sokana ne gari malik ni gari ekdom fresh gari ba rafan mimun dongya gari tayar ba rungbri namenga seat cover ko mogon namenga ni price ko anga rakhinga 2,20,000 men price ko de alam de negotiable khaongen emon gari ekdom tip top donga ya seat cover steering ko mogon namenga mamong ma thare na nonga dongjane ekdom fresh emon servicing janga kana gumogon gari one time servicing khaongen free
price ko de 2 lakh lagni khulbur rakhinga price ko de one price ko de alamade negotiable ungen mama thare nangja body sound color gumon seal from marang gumon seal ongya mabe engine ba seal pe ongya gari Daude anceng ya Mahindra Bolero ni gemen nangskan ha. Hi bro ya ni gemen ba thalat po. Aya Mahindra Bolero Power Plus ne 2019 ni model first owner malik ya gari malik nokobade Ranger onga purani misal singa yanga jok raba jok gari ko tip top tao singa servicing kumon khajok yade servicing khamra nangja ha singa gumokon khai raba jok mai seat cover namdosen seat cover singa thekara jok gari ekdom fresh mama thare rangja khalarang ba original khalar donga 2019 ni model Bolero Power Plus ekdom gari fresh onga ya first owner malik ya Bolero Power Plus ML Jurit number gari malik first owner gari ekdom fresh tayarang ba rungbri rongbonga namenga tayar de aro gari budi kono dagi scratch khagba dongja gari ekdom tip top chakhala ya jen malik ra achum gari malik den first owner rong achum bia finance achum finance ba gumon clear ong ha gumon masjok jawde joljol singa transfer ba khai ongen imon insurance te phelonga ha singa go jen so raigen insurance ko singa thari ongen ne joljol ina price ko anga rakhinga ine dam ko price ko 6,85,000 imon awaisnal gita ngode alam de negotiable lungen 6,85,000 gari ekdom fresh gari mamong ba problem lungja rangbo salbo engine rangbo gumo silpe ongya sabi ba donga gigini ini gari ni malik ni tiptop ongay gari aro running ba bangdane running ba 70 ba bonga running ba Bolero Power Plus gari ekdom tiptop ongay gari jen raigen ite lakhi ungen price ko janga rakhinga 6,85,000 price de negotiable ungen awes lang kata ibode alam de khay ungen imon khay ungen aro transfer ba free ne transfer mon interest ko de anga free khay ungen Daude anceng ya Suzuki ni Alto K10 bolsa gapa ko nyangskan ha. Tau ya ni gemen akanat po hi bro. Ya Alto K10 fix ay onga maroon color 2012 ni model gari ekdom fresh donga ama insurance pollution lekha gumon RC update donga lekha ne gumon tension dongja gari gari number register number de call phara onga gari ekdom fresh onga ya first owner malik onga ya ba office ti gari sane jen maiba line department gari maiba dutne khamka bini gari ko singa rabajok mijalo gari ekdom fresh seat cover gumon kon namenga gari ne gumode mamong ba defect dongja mamong ba problem manjowa tayarang ba rungbri rongbongan gitalong ya seat cover gumon gitalong ya Iman ini tam ini price ko anga rakhinga 2 lakh khulgrup bunga lagni khulgrup bunga ini price ko anga rakhinga iman price ko de alam de negotiable de ungen alam khaide ungen iman gari ekdom namenga ekdom gari fresh ongya first malik ni gari first owner malik gari ninga ko singa mesopinga daw aro gari ni running ba original running ongya iman servicing de free ungen Are mobil mon filter ni tamamong kamna nangen singa colin nanga brake wheel nanga gear wheel nanga singa gumokon singa ongen okodi free imon servicing ni mechanic ni sas ko kamna nangja singa jol singa non kamgen ne gari ekdom fresh seat cover gumokon ma se thika jai biya ba si biya ba malikan seat cover dam kumne thek jane dam rakani se thika seat cover kon ba ya seat cover de apne namma gari ekdom fresh onga unchi ba budi ni sound dongja aram ni dry sap ni sound dongja gari ekdom fresh onga gari Yara Suzuki ni Omni van onga mija mandirango sobrang sengat ngacem nangni video thari parango Maruti van rang donga ma nemna ya dao Nolbari showroom ya bol samang mang donga tarak ke nasimang kontek abo video ko nakarin rana gapade unjade koba nak chawa ha hai yani gemen bangat bro ya umi van 2012 ni model ne ekdom gari fresh onga gari ekdom color ang ba namenga bana singa maibe scratch khagba singa color khajok ibode barang mo singa da palan ngi mana bamo wa dagi rang bana dongosom yarang mana dongosom singa khajok dawde color gumo kon ma gari bana menga fresh ongya gari malik pas owner malik gari ekdom fresh ongya gari ne kham de mamong ba khana nangja singa je kham donga singa khajok
ya doga sound dong sum doga na sound sing kamjok gari ekdom fresh umi fan 2020 model singa insurance pollution gumon singa thari ongen gari ban menga tip tap ongia gari ne gumon jajen dongja gari ekdom fresh ini dam ko anga rakhinga 1,85,000 1,85,000 এবং ফ্রেশ কোদে আলাম আলাম দে নেগোসিয়েবল দে খেউনগেন আওয়াইসনা লাগতে ইবদে গাড়ি একদম ফ্রেশ ফ্রেশ কো বাঙা দাম কোদে বাঙি রাখি যা যেয়া নকবা নকো ইউজ খালো দ্রাবো সো মাবি স্কুল না ইউজ খাওদে স্কুল বা টিপ না মাই দে গাড়ি দে মিসপিংা ইয়ারাং নিবো ওরাং বা নিমো যে গুমকন বারা হুং দঙা গাড়ি ফ্রেশ ওঙে খালারাং বা গুমকন নামেঙা Tayarang ba rungburin namenga tayar ba ar ma spare tayar ba namenga soba na ode thalake kontek khabo umi pen ne mande de mizal ode umi pen agaran som da de umi pen ba supajok gare ban ma mara rapajok singat gumon thari jok are rangbo salbo da wari ko Daude anching ya Suzuki ni Wagoner VXI ni gumon knangskan ha ai brother yani gumon baganat bo ya Wagoner onga VXI tip top condition gare ban menga tayarang ma gumon namenga गाड़ी में फ्रेश होंगे उनती बा खाम दंजा सिंगा जे खाम दंगा सिंगा खाजोक मिजालो वा ड्राइसेप दे सान दंगा सम वा सिंगा ड्राइसेप को सिंगा थारी जोक गाड़ी में फ्रेश कलरंग बा गुमन ओरिजिनल कलर होंगे सीट को बारंग गुमन नामेंगा टायर बा रुंबरी इतल होंगे दाओ साबी लोग दंगा दाओ सांगा साबी खोले होंगे तीन सिंग बने Saya remote dong Gari ekdom fresh seat cover gumukun menga gari de. Ini fresh ko jangan rakhinga 2,20,000 lak gini kulbruk. Iman negotiable dong fresh de. Iman insurance pelang ko jangan thari ongen, police un pelang ko jangan thari ongen. Then slow ragen ne, daw de thari joa. Daw thari ode din det yang amo. Then slow gari ragen umuti mo nga zol insurance police un ema servicing gumukun khay ongen free. Warang ko nang joa. Gari ekdom fresh onge ya gari de. Then slow ragen. Seat cover ang ngomong namenga gari ba color namenga mano ba dagi skres khaba dongja gari fresh onge gari Wagoner VXI model de 2012 ni model 2012 ni model gari model de Wagoner VXI gari ekdom fresh mamung ba tharene nanga dongja gari ba fresh onge ya jenslo again doldo contact khabo sakhaba Wagoner nanga onde Daude bonchot te anchigia Mahindra Scorpio ko nyangskan ha aro ya bonchot kepada ungsang joa je mangan bike scooty rana kacem asimang onti sa singbo asimang na ba bike scooty nam ma getal sokpak perangko mesokat kugen ai brother yani gumun ba kanat po dode yanti singbo ne ya Scorpio S10 black color sakawan angole thalake contact khabo gari ekdom fresh tonga Scorpio black color first owner malik on case finance tongja on case ni gari first owner ongya jen ragen bian daw second owner ongen singa jol singa transfer kha ongen number de registration number issue number gari de mamong ba defect ongja tayar ba rung brian gital ongya rung bonga gital ongya gari ekdom fresh mamong dagi skras kha ongja ar gari ba seal pack engine mamong problem ongja gari ekdom fresh daw ya kha singa phalenga 7 lakh 80 phalenga imon awes na lagate bote alam malam de negotiable khagen im price ko dang ade bangai anja 9 lakh ba kanja 8 lakh ba kanja ne 7,80,000 oni ko alam malam de 1000 khulru lang ko de alam negotiable de ongen imon transfer kore free khai ongen servicing ko bang free khai ongen soba ranga nanga ngode tharake contact khabo yes Scorpio ko ne mandra mizol Scorpio black color akanenga ya black color sok pajok daw to black color oh jak na be da kulibo da mo ba gari ekdom tip top ongya seat cover gumongon namenga gari ni engine ba silpe ongya tayara ma gumongon namenga Scorpio black color de gumongon sila ni kamo jen ragen tharake contact khabo ya Scorpio dam ko danga bangya rakhe jana 7,80,000 uni ko alam de negotiable langa khai ongen alam de 1000 khulu de minus khai ongen imon insurance pelong jok imon police unde donga insurance mizal sama mo pelonga ha eko anga jen solo ragen anga insurance ko anga free tharon gen angni jen solo wa angni gari ragen wa thangka si anga
By insurance ko ang free tayo ungen. Iman ar transfer ko free. Servicing by free ka ungen. Free rara. Free ra gumukon. Gari ko free ang bo. Gari ko tamay free no. Ekdom tip to dong gari. Hai dawan cheng sangsatay ya rangko sul yang taina bimurang ko nang na yan Alto K10 VXI mo. Alto K10 VXI grey aro ya chira Alto 800 ni ko de yano bolero rongochem pisan sikatang ha taon ni again ni jamono ya ban Alto K10 ni jamono ya Maruti Omni van ni jamono ya Wagoner ni jamono ya VIP gari Scorpio S10 taon simang jemangan ra nakachem screen on gepa phone number anguna contact harum rematai bujok ongjau de manuk jawa maina gari ba yan polprak na ta kayamo ningemen nang gebrang tharak ke phone kai mungna book kai donatai bujok aro somai joko book take ri bai mungna simring namde kepa ranas ke bagari ko rai ai bujok ya bolero siki sangchi betene dong kepa tau iko tija ulwel liat cengniang na damrang ko de na simang na nukkepa nagarat mana ha aro thalbat na sku kencem ngode screen on kepa phone number onan na simang call ka temna mai ko maja ko ba na simang ni wina nang nekkeparang ko sengatna nang ngode sengatemna masira na matgen tau de yan gari rang ni gemende ongjok ni ko de tau jemangan bike scooty rang ko ra na dan cingacem ya Nolbari showroom moniko matgen bike scooty getal sok pakai gebrang donga ha dan simang nanti sami sawatna ya nibo ya nonga Nolbari ni happy showroom mekhango bike scooty rangko tane dona kon namatninga ya rango nikon na simang nie rangna matgen anemna sabarang ya video ko bang ni channel ko skang ba changna nakchinga ode ya Nolbari happy showroom ara bano ne chancing na bodonga beben patangmen changrango ni gebarang de masigen mo di ba jemangan getal ongeri bacem masi kujeng cem buamang na ya khoratna ya Nolbari happy showroom de yan Assam Meghalaya border donga damra mendi resu ramani gisepon donga ya Nolbari happy showroom de damra chipakni re bagen cem ode ya damas keta re baon rama gacham ko re bananangen daude rama getal haria donga ha di ba rama gacham ko re bagen cem ode eno Nolbari bazar suknas kang ya happy showroom ko leken unigo de jemangan resu mendi bajong chipakni re bangchem simang ba ya chinari baingon damra chipakna re baingon rama getal geta napangija rama gacham ko ya railway overbridge keta re bangchem ode Nolbari bazar batemna ya happy showroom ko nekna mangen ongjau ba nasimang screen on gapa phone number onan call kai mungna roro ribaro dakna manaigen ribana skinga ngodemo ramani gemende jajrena nangjawa rama dengsa dengdeng donga damra ono nakpa diba rama getal thari ha diba rama gecham getasa ya showroom monade ribana nangskagen ya nibor perang dode jeng bike aro scooty rangni damrang ko nangskana ha bike scooty rang de banga ya chimo danna apalona kengkeng sal ple donga nga chipa donga tau erangko nammedake thalatna manjauba damrangko de banga manderan khana scan jokna mo uni gemen acheng damrangko tarak take khna na jok maina video agre rogen rutken mengsa bolsa ganang odemo uni gemen hi brother hi enoni aba chengbus khang ba ya rejet ya ma rejet model de 2016 model gari to fresh tamayunga ini price ko angara kya 45,000 40,000 iman ya rakinga Entrok BS6 ikho rakinga 75 ya Entrok rakinga bolsa BS6 ikho rakinga 75 ya kesa mabe Entrok rakinga BS6 ikho 80,000 iman ya donga Yamaha ZR donga BS6 ikho rakinga 65 ar ya donga kesa Yamaha ZR BS6 ikho rakinga 65 ya Platina donga 64,000 BS6 ar ya donga bolsa Platina BS6 ikho rakinga 64 ya Pulsar donga 150 ya rakinga Sudbri ya Pulsar 150 donga BS6 ikho rakinga 64 ya Pulsar donga 120 BX6 ikho rakinga 65 are thi donga bolsa Pulsar 150 BS3 ikho rakinga 42 ya Honda Dio donga BS6 ikho rakinga sotponga gini
Ya kau dengan Pleasure BS6 tunga ya kau rakinga 42. Pleasure BS6 pose tunga. Deh, tadi sini ko, nggak sini ko. Ya bolsa tunga BS6 Pulsar 150 double disc ya kau rakinga nga 64. Ya Pulsar tunga 125 BS6 ya kau rakinga 70. 70. Ya kisah tunga FZ B2 BS4 ya kau rakinga 62. Ya FZ tunga BS4 ini double disc ya kau rakinga 64. Ya Discover tunga 125 ya kau rakinga 42,000 kisah tunga Glamour tunga BS3 ya kau rakinga Sudbi Pulsar tunga 180 BS4 ya kau rakinga 55. Aro ya Chinua. Itu tunga Aria rakinga Yamaha Fisno rakinga ya kau Sudbi 40,000. Are Entrok tunga BS4 ya kau rakinga 55. Ya tunga Yamaha Alpha Scooty ya kau rakinga Kolachi bunga 35. Ya tunga RTR 160 kau rakinga 65. Ya tunga NS 160 kau rakinga 65. Pasti negotiable ongen kumokon gari ini. Ya rangara tahu. Oi, hecin dia ceng. Balu balinga. Tenun tunggu. Asa. Tahu ya, dam akan berangara akan apa bedong jauh kan. Ongja negotiable ongen. Aro insurance pollution fail onggu berang kote. Insurance sari ongen. Insurance sari ongen. Iman polisi ngute ngate kote mai dutni angan ngen to time nangen lah. Tapi mana transport de mai system ongen. Transport de kini cebonga AS01 de. AS01 mon AS25 de. AS25 और AS01 de kini cebonga. Kini cebonga. Imon AS18, 14, 19 Audi number onde mai ba ketam cebonga ibegen. Hazar ketam cebonga. De. Tahu dan ceng ya nggak ciri onggu berang pun yang sekarang hai cebong. Ya donga Pulsar donga 220. 220. 220 kau rakinga sotpunga. Hazal sotpunga. Sotpunga mamong BS4. BS4. Ya kau rakinga sotdok 150 BS4. Ya kau rakinga Pulsar 150 BS3 kau rakinga 45. Ya rakinga 40 BS4 ya kau rakinga sotdok 60,000. Ya FZ rakinga 55. FZ B2. Area kisah rakinga bolsa FZ B2 iho deh 50,000 mamong. FZ B2. Aro ya cimai. Iho, mana kan Avenger iho deh 65. 65. Ya bolsa rakinga Scooty BS4 iho rakinga 45. Ada isi donga Yamaha Fisno BS4 iho rakinga 45. Arwa donga Yamaha donga Reject bolsa red color iho rakinga Sudbury. Ya kau rakinga Yamaha Fisno maba blue color rakinga ya de 42. Ya donga Yamaha Fisno donga BS6 iho rakinga bunga. Kumigen aro ya donga Yamaha Fisno white color iho rakinga 40,000. Asi donga maba Discover donga 150 iho rakinga 40,000. Ya Pulsar donga 150 BS4 iho rakinga 60,000 sotdok. Aro ya kisi donga bolsa Pulsar 150 iho rakinga 45,000. Dah, yang bonjok nih, penang ceng nokneng apal, gemuk cikgu bike, scooter yang ni dam ko kenang ha, aro badi apa ko dam agan aku nasi menggual rekang ude, video ko ndisa pek takatem na, nita ebo, aro sengat na ude, phone number aku pas screen ni donenga, ona ko time na nasi mang sengat na mungkin. Tahu der penang nasi mang na ya nol bari happy showroom ni gari, bike, aro scooter aku mesok ha. Tamrang ko ba na simang na bike scooter ni tamrang ko namme dake agarat na man jauh bang ba dan bolprak ni dam ko de akan tahmo maina bike scooter ara banga warang ko gumak bolsa ni ko thalat ken chimo de video namen bakrogen aro ni barang ba arat ken uning man tarak masot na ta kemna gari rang ko mang nam khale mesok atemang bike rang ko de dan mesok ra prabatai jokmo neman sabrang ya nol bari showroom ni ko bike scooter gari rang ko ranas ken chimo de Cako tangka baisa dongi cimode dalna kenalna ne singi dongna bejok maina video thari haude niga bara bakma aro rana rebak perang bobonga ni kude stok haraken bonenga ya uning man rebak en cimode yan giap ko changsate akan thena ya nolbari showroom de tamra mendi reshu ramani sepo donga tamra cipak ni rebak en cimode dama sto ni ya rama gacham ko rebana ngen unon nolbari bazar suknaskang ya happy showroom ko nekigen aro mendi reshu bajong chini rebag en chimo ba rama gacham gutan apana ya railway overbridge donga wa kokhma gata rebaimna nolbari bazar ko mangen
aro bazar bate mungnan ya happy showroom ko mangen aro ya happy showroom ko happy nimna donani de customer ba khushi showroom ba khushi nimna muksona chomodan yano niko rangpa customer rangba nama gari kon lekha bancani gitan tip top wara ko manang imna khushi ongchina are chi dokan nokko ba mo alamla phalate mung gongsa ongni manemna ye bini showroom ko chalaina manani gman eba khushi na uni gman happy showroom nimna donana mo de agre backpack damtana jok video ko henon don thoina ha nishoy ngba sakanti kon thela